Dino Salon. Genah apa kula demani nikah, padahal weruh kakang wis rumah tangga. Tapi gawe gelap mata kakek taman ya, mung bisa demeni beli pisan duweni. Kami jebak dengan kameraku. Mas Mundir, Lara bagian dikerem, ingat bae ning kakang selalu kebayang. Tapi nyatane cinta gawe gelap mata, mung bisa demeni beli pisan duweni. Rada kelalen. Iya. Hoi, hoi. Ngapa kudu terjadi demen wong duwe rapi, beli bisa dadi siji, cuma terpendam niati. Bro, Bu, Asandra. Arep meluan, Lagi jalan. lagi jalan. Pulang ke rasa kakang wis duwe keluarga, cuma bisa mendem beli mungkin bisa bareng. Ngajana maksa angger beli bisa senutupi rasa. Apa kula demen selalu kekatonan. Baik, sira duwe dendam apa sih? Selalu, oh kita weruh, kita weruh. Tapi nyatane kita weruh, kita weruh. Gawe gelap mata, mau bisa demen beli pisan duweni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener-bener ya. Ruangan Asandra, ruangan Asandra. Nang apa kudu terjadi demen wong duwe rapi, beli bisa dadi siji, cuma terpendam ning ati. Mamalah Asandra. Pulangkan rasa kakang wis duwe keluarga, cuma bisa mendem beli mungkin bisa bareng. Najan maksa angger beli bisa senutupi rasa. Pribasane wong demen ingat bae ning kakang selalu kebayang.
Tiga mono-mono re. Serba GR Python. Rasane beli kuat nyangga nendang cinta orang nyata hubungan wis ketahunan durung ana kejelasan jaring lamar ning wong tua apiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas ake kula jadi rampas Awas ya. Mang Ade. Awas ya. Mang Gajir. Hai Gajir. Kang kula ngerti kakang duwe anak lan rapi ayo bisa bagi sing tegas sampean Langsung deh sama operator kita ya Allah ya. Sing Ansur. tegas, sing tegas mini aku sing tegas. Si tegas Ansur udah di wong lanang. Wan. Nasi bewan denggol. mula wong wadon mung bisa nangis ketuan Tunggu beli. pengen duweni pengen urip jadi siji srengenge mametune wayahe estu kula demen hayang timbul kedungsuk-dungsuk jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka yen beli niat lan beli tegas ake kula jadi rampas Nok Putri. Nok Putri wong ayu anake Mimi. Asik. Lagu dewek. kang kula ngerti kakang duwe anak yen beli bisa bagi sing tegas sampean milih Sabar Halimah. Anak Kuila Fadila. Sing sabar lah, sing sabar lah. Ya, sing sabar Halimah. mula wong wadon mung bisa nangis Hoi. Cok. pengen duweni pengen urip jadi siji srengenge mametune wayahe estu kula demen sampean kedungsuk-dungsuk Lagu wek. jaring lamar ning wong tua hatiku buktine langka beli niat lan beli tegas ake
Arunan. Banyu mata ora krasa nibani pipi rintik udang tengah wengi melu nyakseni arane ngati dihianati perasaan kaya kuat kaya beli Anizar Aruhan. Anizar Arunan. hubungan lawas tahunan menjadi mantan cintane kita wong loro tinggal kenangan nyangka bakal arep mengkene lawas demenan kamine karo wong seje. Coba Anizar Aruhan. Anizar Arunan. Janji cintane sampean menggawe lara rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa. Aruhan Anizar. Anizar tiwasku rela pasrah jiwa lan raga tapi apa sing dirasa mung cuma luka sekian mung bisa dedonga oli ganti sing eman lan setia. Hubungan lawas tahunan menjadi mantan cintane kita wong loro tinggal kenangan nyangka bakal arep mengkene lawas demenan kawine karo wong seje. Hey! Tobat lagu yang beli Kak. Anizar Arunan. Anizar Aruhan. Asik. Bagi nomor Bebek Sejati. Janji cintane sampean menggawe lara
demen mah. Bakal demenku angin. Wis ada teh sampai kita wong sing setia sampai kita awan lupa Wis kepalang demen bulan ning sampeyan duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir orang diladeni wis kepalang demen bulan ning sampeyan Ang Babo, Kang Babon, Ari, sampai bos kita SMA. bos MM Pamela Satria bos perekaman diri teknik aduh 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 sing sabar ya Usman Tarik. rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedihan bayangan katon ning mata kayak kaos kuning kayak rok pari rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedihan bayangan katon ning mata kakang kula demen sampeyan wis kepalang demen bulan ning sampeyan duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun beli wani khawatir ora diladeni wis kepalang demen bulan ning sampeyan Selo, iya mas weru jadi nasib aange priwen Selo. jare kita kon aja ngomong Mama, iya no jare mama kudu lurus sing eman. lurus sing eman no wong ayu aja wati no Selo kegelem ta, aange duwe glindingan loro. Iya, gelem demen loh. Ora pandeng materi mas, kita mau wong demenku. syukur rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata rasa keder
takdir orang diladeni wis palang demen kulani sampeyan Senoke gelem Ya dong beneran.
santer pisan nih jajane. Aku lupa. Iya. Ajaina kawini bae, anak sampean wis gede, santer pisan ning jajane. Oke, Besti. Ayo berpasangan. Tangannya aja malet. Angajis bosate gintung. Angajis bosate gintung. Ya. Angajis bosate Yuk. gintung. Angajis bosate 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 gintung. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli sabar rasa pengen ketemu. Kepaksa pisah kudu kenang wong tua, kepaksa pisah mungkin karena surat. Angajis bosate gintung. Aden yang punya bandera. Angajis bosate gintung. Angajis bosate gintung. Ingat waktu pisah, tetangisan barengan, bisa darah nangis ning pangkonane. Angajis bosate gintung. Yen cuma tinggal bayangan. Angajis bosate gintung. 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 Bosate gintung. Bosate gintung. Sing tagatoni, sing telamuni, cinta sejati sayang orang gadis siji. Bosate gintung. Bosate gintung. Bosate gintung. Siapa? Mandor Boba. Memang jodoh mati kuasa lahi, najan wis ngucap janji sayang ora bangor. Bungsu Bangor. Sing percaya kasih aja, cilik hati bungsu bangor, cinta sejati bungsu bangor tetap abad. Ingat waktu pisahan, tetangisan barengan, bisa jarang nangis ning pangkonane. Yen
siapa? Sebelah sini sawer lagi. Olah ke duit deh entok ya. Ecek. 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 Sing tegatoni, sing tengamuni, cinta sejati sayang orang dari siji. Ang aje sate gintung, ang aje sate gintung, ang aje sate gintung, ang aje sate gintung. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najar wis ngucap janji sayang orang dari siji. Ang aje sate gintung. Sing percaya ang ajis aja, cilik hati sate gintung, cintakan sejati. Ang ajis sate gintung tetap abadi. Ang ajis, Ang ajis sate gintung, ketangisan barengan, bisa dari nangis timpang konane. Ang ajis sate gintung, ang ajis sate gintung. yang cuma tinggal bayangan. Ang ajis sate gintung. Nah, lagu mau ka judule kaya langka wong lanang maning, demen sampe lara gering. Wis cukup sun beli maning-maning, duwe cinta ora sebanding. Mi Haji Evi, Mas Andi, Bos Andi Putra. Episode maning wis nemu titik akhir, wis cukup nangisi sing dudu takdir. Oh begitu ya. Cerita wis tamat, cinta teranggep ragat, wis cukup sun sabar, yen sun sadar. Kaya langka wong lanang maning, demen sampe lara gering. Wis cukup sun di maning-maning, duwe cinta orang sebanding. Bu Haji Evi, Mas Andi, Bos Andi Putra. Bos Andi Putra. Mi Haji Evi, Mas Andi, Bos Andi Putra. Mi Haji Evi, Mas Andi, Bos Andi Putra. Mi Haji Evi, Mas
Andi Putra. Perangkat Sawer pirang atus juta ya Jok. iya iya Salah nempatakeun rasa demen Yen weruh bakal mengkenet mending demen wong seket Mas Andi, Dazi Erti, Bos Andi Putra Toban. Salah ning posisi sinyayangi Akhirnya telah keblagan Lara kenang geman Tadi morok nanya apa restu? Telah keblagan Lara kenang geman Cerita wis tamat Cinta teranggep ragat Wis cukup sun sabar Kian sun saja Ayal kawong lanang mani Demen sampai lara geri Wis cukup sun mani Duwe cinta orang sebanding Ya Allah, celok weru beli. iya yuk Demen uangku sampai larat. Selfie. Alah sari obat rindu kau sari ke orang balik-balik. ayo monggo ayo tem maju tem Spesial buat Nasurot ke pengantin. Ambibi semangat. Semangat ya. Blok itu semangat. Dandan di menor-menor Sing duwe rambut sampai mangsor Supaya katone seneng Emak betalang anteng aja sampai Gemen sarita oh bos pecel lele jeleng siko Makasih. Mas Suroto Bapak Anten. Pak Selvi Ingin rambut lurus di bondi Pada kentoknya tuku manis Supaya katone glowing Pandangnya lagi bening Angger dolanan Minrang damane Anjere pandura dari sini paling cantik ulangnya pada menjadi randa Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Ibu Sairo. Ibu. Ibu Esti. Duwe laki ganteng Gawe larani weten Sering pisan Digawe kuyan Rumah wis liatan Makasih Mama. Mikir anak is gede Lega dapur larang gawe Arep kapan datang ini Mari dolanan wadone Nanti masa depan Dan nutupi nafsu setan Ingin rambut lurus di body Bedak tutoknya tutup Supaya katone glowing Dipanggungnya lagi bening Angger dolanan Dirasa Mama sayang. Mama Amel. 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 Duwe laki ganteng Gawe
terus enak. Ada Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Pak Haji Nawi, Haji Nawi. Pak Haji Nawi terus, Haji Nawi. Pak Haji Nawi saya. Obat. Haji ganteng, gawe laran ning weten, sering pisah, digawe kuyang. Terus Pak Haji enak Pak Haji. Oma, istri anteng aja pegot Pak Yang Haji. tengah bos lele, bos pecel lele. Aja pegot Pak Haji. Aja. Bos pecel lele, bos pecel lele. Mikir anakku istri, Obat. dapur warangka. Arep kapan kakang ini pengantin mari dolanan wadone taning masa depan jangan tutupi nafsu kencelok. Mas Elvi. Rambut lurus di bodi, ada kentoknya tubuh, rupanya tatone glowing, dipandang ibu Hesti bening, akhir dolanan menyerang damai. Terima kasih ibu sayang. Yeye ibu Haji Hesti. Nawi. Terus Bapak Asik. Dan gede Bandura. Ya. Ay. Tunggu duduk. Tunggu. Anak Malita. Wong tuku. Wong lanang kaya konon. Nembe dadi bos panggung be rabine wis akeh. Ditarik lagi ya Anggen. Apa mau di Taiwan? Apa mau di Taiwan? Dudukan jatati ini bukti nasib sing lagi di alam. Cerita masalah cinta senang tapi mung
Aldi, Ibu Hajapur, Bapak Haji Tony. Ada teh ya celok. Orang apa ya? Sambil video call lah. Orang apa ya? Karo wong Taiwan. Dodo, Calon majikan Taiwan. oh iya benar. Video call karo Taiwan pindah ke calon majikan. Amin. Mabur maning. Mabur maning. Bolulah sama Bulan dia. Amin. Alhamdulillah kita selamat. Najan agus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati ketutup atau selir kaya waktu ditemenin Ayu Wede boleh Ayo dong. sering pisan demenan gawe lelaran main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan bukti nyata ketemu gandengan tangan ya Allah Bapak gemoynya aku Bapak Haji Tony. Pak Haji Tony ku bapak gemoynya aku loh. Obat. Aduh. Kenapa yuk? Aduh. Iya yuk sing edit yuk. Aduh. Yuk sing kuat yuk. Sadar yuk. Sing kuat yuk. Orang sadar karo Pak Haji Tony mah. Bapak Aldi. Ganti warna oh. Ganti warna. Bonggan sapa ngawiti bonggan sapa ngingkari bonggan sapa sing sulaya janji ikatan tali kasih jagampang dinodai buktine kakang wis karo liyane bagian ganteng rupane bagian bagus uangnya bagian bagus ning segala galane kayu ikatan tali kasih jagampang dinodai buktine Papai Aldi sing paling sayang Papai Aldi najan adus banyu kembang warna pitu Papai Aldi puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati ketutup atau selir kaya waktu Papai Aldi Papai Aldi Papai Aldi Papai Aldi Papai Aldi terima kasih Bapak gemoynya aku Pak Haji Tony 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 Pak Haji Tony, Ibu Hajapur. Bu Hajapur Paling enak. terima kasih bongkan sapa
dinodai buktine sampean wis ngerti. Coba ayu wede bagian bagus rupane bagian sugi dunyane bagian bagus terus segala-galanya alat tobat kali kasih nang apa dinodai gak boleh buktine pula ditinggal Bro, apa Adi? sering pisan dengan nyolok mata tobat Ampun. main cinta nyolok ning mata kabeh Kabeh cuma baturan bukti nyatane gandengan tangan Haji Tony iya ya nyolok kabeh Bapak Haji Haji Tony. Tony Bapak yang Haji artis. Tony ayu wede Bos Tejo. Bene sayang Haji Tony Pelajaran ayu, pelajaran Haji ayu. Tony padaan bae karo kaosnya ya Pak Haji Tony Haji Tony Bos Tejo. ora jelas brondong terima kasih ini bongkan sapa ngawiti bongkan sapa ngingkari bongkan sapa sing sulaya janji ikatan tali kasih jagampang dinodai bine kulasi ditinggal kari terima kasih bos terima kasih bagian bagus rupane bagian sugi dunyane bagian bagus segala-galane ikatan tali kasih jagampang dinodai ikatan tali kasih kula ditinggalkan iya benar najan adus banyu kembang Paji puasa ini Paji sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati ketutup kose gini baik oh gente pengen dan dengan bang iya Pak Jito
perasaan kane nganggep guyonan kita mung dianggep batur mung jadi wadon penghibur. Ya Allah, kasihan banget wadon penghibur. Ya iya. Sayang, ya Allah, anak wadon ternyata silang terasa. Cindy Brazili Amiristi ternyata rasa nyaman untuk menjebatkan kita di parki cuma rokok gaji bahan seleksi sebab isi goyangnya gimana nih? Nganggo perasaan kane nganggep guyonan kita mung dianggep batur menjadi wadon penghibur. Apa ni anak notif tapi akhirnya beli aktif tersangka silang ke kuota ternyata silang ke rasa wong lanang ampun ya ternyata rasa nyaman pun cuma jebakan kita di parking bahan koleksi jadi bahan seleksi sebab pakai si ngantri. Terima kasih. Baik, hadirin berbahagia, tak terasa untuk kebersamaan buat Mas Ajis, Mbak Hedi. Mas Ajis, Mbak Heni, Mbak pengantin sayang. Bapak Mas Adi, Ibu Warheti.
kuat. Udah, pengantin udah. Makasih. Terima kasih untuk Mas Aji sama Mbak Heni. Bener baik dudu malaikat, salah baik dudu Rahmat